Ayan guys, luto ng ating gisadong gulay. Ayan, piling pogi oh. Ayan, halo-haloin lang natin. Ayan, halo-halo. Hanggang mahalo na. Ayan, kaluto na tayo. Ayan guys, hintayin lang natin mapatay yung apoy. Maya-maya papatayin na natin yan. At halo-haloin lang muna. Halo-haloin lang natin. At ayan, piling pogi, okay daw. Patayin na natin yung apoy. At takpan natin. Sige, bye-bye. Ayan guys, ihaluin lang natin yung karne na ating igisa. Ayan, magluto tayo ng ngayon, gulay. Piling pogi. Ayan guys, haluin natin ang ating gisadong gulay. Ayan. At ayan pala yung talong at saka okra. Ipakita natin yung okra at kalabasa. Ayan guys, ilagay na natin yan pag golden brown na yung karne. At maglagay na rin tayo ng kunting mantika kasi kunti lang yung taba nating baboy. Yan, lagyan na natin yung mantika. Ayan na guys, nalagyan na. Ayan guys, pilingon oh. Ayan na naman oh. Yun. Ayan, pilingon talaga oh. Ayan oh, pilingon. Halo-halo ka dyan. Haluin mo na. Piling talaga eh. Ayan, halo-haloin mo. Ayan, hinalo-halo na guys ang ating karne. Hintayin lang natin mag golden brown. Ayan guys, malapit na yan. Ayan na guys, ilagay na natin yung bawang. Isunod na natin yung sibuyas maya-maya. Kunting halo-halo lang. Ayan, halo-halo. At hintayin lang natin maluto yung karne. Ayan, ilagay ko na yung sibuyas. Kunting halo din ulit. Halo-halo. Piling pogi na naman. Pogi yun talaga oh. Paka pogi talaga nito. Ayan, haluin mo nang haluin dyan. Kurawa-kurawa. Kana. Ayan guys, maglagay pala tayo ng paminta. Ayan, taktak na natin yung paminta. Ayan, kahit kunti lang. Ayan guys, piling pogi na naman. Karawa, halo-halo ah. Kana guys, halo-halo ko na ang ating karne. Hintayin lang natin mag golden brown bago matapos tayo magluto ng gulay. Isunod na natin gulay maya-maya. Ayan guys, hintayin lang natin. Ayan guys, ilagay na natin yung kalubasa. Ayan, ilagay ko na, ibuhos ko na, itaktak na lahat. Ayan guys, nataktak na. At konting halo na naman tayo. Ayan, hanggat luto yung atong kalbasa. Ayan guys, paluto na yan. At hintayin natin yung ibang gulay. Ayan guys, ilagay na natin yung talong. Ayan guys, nilagay ko na yung talong. At halo-haloin mo, pwedeng pugi ka na naman. Haluin mo, kunting bilis. Ayan guys, hinalo ko na. At isunod na natin yung okra. Ayan guys, magtimpla muna tayo ng magic sarap. Ayan, ping-ping-ping. Kunting magic sarap. Huwag mong damihan masyado. Maaskat yan. Ayan. Ayan, kunting tama na. Ayan, tapos haluin natin kunti para ma-absorb yung tilimpla natin. Ayan. Ay, maglagay pa pala ako ng oyster sauce pala. Kalimutan ko. Ayan guys, nilagyan ko na pala. Oyster sauce. Para payami ang ating oyster sauce. Matay piling pogi na po do. Tayo si awa ang tawahan na para ka pa-cute-cute naman di as kamera. Ibuhos na tanan. Kana, binuhos na tanan. Ulat to na to maluto ng itong gulay tanan para makaluto na ta. Guys, halo-halo asa kuda. Kana, halo-halo todo. Halo-halo agayod. Yan guys. Oh, puta nga po natong takob na piling pogi na po do. Ukba na po. Ukba na po dito na paganing bukaw. Okay, halo. Matang tawa na. Hurot mo ng kawali na halo. Halo naman po. Ayan guys, piling pogi na naman oh. Ayan, pilingon talaga oh. Ayan, halo-halo. Ayan,
kurawa kay makaluto naman ta. Luto naman na. Di karawag magamay. Karaw-karawa ba kana? Karaw-karawa gayod. Kanya pagka human nagkaraw di ato na nampat yun yata tidaod. Oh. Sama patyon na natin. Piling pugi na po. Okay patya na. Kana nya butangig takob. Kana butangig kayong takob. Ana. Sige, bye-bye.